On your right is the southern part of Frankfurt, called Sachsenhausen, famous for its picturesque old buildings and not least for its apple wine. The most famous landmark of Sachsenhausen is the neo-Gothic Dreikönigskirche, the Church of the Three Kings. This parish was one of the first to embrace the Protestant faith after the Reformation, and the first Protestant minister was employed here as early as 1531. Vor uns liegt die Alte Brücke, erstmals urkundlich erwähnt im 13. Jahrhundert. Mehr als 600 Jahre lang war sie die einzige Brücke in Frankfurt. Johann Wolfgang von Goethe beschreibt in Dichtung und Wahrheit die Alte Brücke seiner Heimatstadt. Am liebsten spazierte ich auf der großen Mainbrücke. Der schöne Blick flussauf und abwärts zog meine Blicke nach sich. Und wenn auf dem Brückenkreuz der goldene Hahn im Sonnenschein glänzte, so war es mir immer eine erfreuliche Empfindung. In Frankfurt geht die Kunst übrigens auch ins Wasser. Der neue Portikus etwa, rechter Hand an der Alten Brücke, gebaut nach Entwürfen von Christoph Mäckler und finanziert von der Stiftung Giersch, präsentiert junge zeitgenössische Kunst. Ein Hingucker bei Nacht sind die wechselnden Lichteffekte, die man schon von weitem durch das große, steile Glasdach hindurch erkennen kann. Ahead of us is the Alte Brücke, the old bridge, first mentioned in documents from the 13th century. For more than 600 years, it was the only bridge in Frankfurt, and the bridge toll ensured that Frankfurt's coffers were filled at all times. Frankfurt's great poet, Johann Wolfgang von Goethe, writes in his memoirs about this old bridge, "Best of all, I liked walking on this big bridge across the Main. The beautiful views up and downstream attracted my eye, and when the golden rooster on top of the bridge cross gleamed in the sunlight, it never failed to delight me." On your right-hand side, adjacent to the old bridge, you can see the new portico, which was designed by the architect Christoph Metzler and financed by the Giersch Foundation. It is home to contemporary artifacts and a real eye-catcher, especially at night. Changing light effects illuminate its glass roof in the dark. Wir durchfahren gleich die Ignaz-Bubis-Brücke. Links oberhalb der Brücke steht ein klassizistischer Portikus, ganz in strahlendem Weiß. Der Eingang zur alten Stadtbibliothek. Diese wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Heute beherbergt das rekonstruierte Gebäude das Literaturhaus, beliebter Treffpunkt von Literaturfreunden aus aller Welt und aparter Schauplatz von Lesungen. Kurz danach sehen Sie die Flößerbrücke aus dem Jahr 1964. Sie ist die einzige Brücke, die in Frankfurt schräg über den Main führt. We are now passing the Ignaz-Bubis Bridge, the upper main bridge. Just after the bridge on the left, you will see a neoclassical white portico, which used to serve as the main entrance to Frankfurt's former municipal library. Unfortunately, the library was destroyed during World War II. Today, the reconstructed buildings host Frankfurt's so-called Literature House, which serves as a venue for public readings and has become a popular meeting point for literature enthusiasts. Shortly afterwards, we pass the modern Flößerbrücke, the Raftsman's Bridge, which was built in 1964. This is the only bridge in Frankfurt that runs diagonally across the River Main. Voraus rechter Hand sehen Sie das Deutsch-Herrenuferviertel, ein attraktives Wohn- und Büroviertel. Linke Hand das Wohngebiet Weseler Werft, ebenfalls ein attraktives Wohngebiet. An beiden Ufern entstanden, nahezu symmetrisch angelegt, elegante, mediterran anmutende Wohngebäude, sogenannte Punkthäuser.
In ihrer Grundform identisch bezieht jedes Gebäude durch unterschiedliche Gestaltungsdetails und Materialien ganz eigenen Charme. Der imposante rote Backsteinbau auf der rechten Seite, dessen zahlreiche Goldzinnen bei Sonnenschein mächtig funkeln, ist das Main Plaza Hotel vor dem Haus. Aus seinen oberen Stockwerken heraus bietet es einen wirklich fantastischen Blick auf ganz Frankfurt. Up ahead on the right, you can see the district known as the Deutsch Herrenufer. This area has been newly developed and renovated into attractive residences and office buildings. On the left embankment, there is a similar new development, the residential estate Weseler Werft. Both building developments feature similar symmetrical Mediterranean-style housing blocks. Each house is characterized by the same basic shape, but utilizes different design features and materials. The imposing red brick tower on the right-hand side is the 5-star Main Plaza Hotel. The golden pinnacles of the hotel often gleam in the sunlight, and unbeatable views of Frankfurt's skyline can be seen from the upper floors of the towers. Linker Hand voraus können Sie schon die Türme der Europäischen Zentralbank sehen. Diese befinden sich auf dem alten Gelände der Frankfurter Großmarkthalle, deren Betrieb hier 2007 eingestellt wurde. Die alte Großmarkthalle steht unter Denkmalschutz und verschmilzt in Teilen auch mit dem in sich verdrehten Hochhaus samt Groundscraper zu einem Gesamtensemble. Das 201 Meter hohe Gebäude entwarf das Wiener Architektenbüro Himmelblau. Am 18. März 2015 wurde das Gebäude der EZB offiziell eingeweiht und beherbergt nun über 2000 Mitarbeiter. Direkt am Ufer und am Fuße der EZB befindet sich das Restaurant Osten mit einem Gebäude, welches einen alten Verladekran integriert und die Basis für die Terrasse des Gebäudes bildet. To your left, you can already see the towers of the European Central Bank. This building is 201 meters high and was erected at the former site of Frankfurt's fruit and vegetable market. It was designed by the Viennese architects Koch Himmelblau. As the old market hall is a listed building protected by a preservation order, its remains were integrated into the design of the bank's new home. The building was officially inaugurated on March the 18th, 2015, and is the workplace of over 2,000 ECB employees. Just on the riverbank next to the ECB, you can see a building made of glass, steel, wood, and exposed concrete that houses the restaurant Austin. Integrated into the construction is an old loading crane, which in turn is the base for the building's roof terrace. Bridge again. Vor uns liegt nun die Osthafenbrücke. Zusammen mit der Hotelbrücke im Anschluss verbindet sie den Frankfurter Osten nördlich des Mains mit Sachsenhausen und hat eine dreispurige Straßenverbindung sowie zwei kombinierte Geh- und Radwege. Im Dezember 2006 prämierte die Jury unter 19 Teilnehmern einen Vorschlag des Architekten Ferdinand Heide und der BGS Ingenieurgesellschaft, die eine stählerne Stabbogenbrücke mit einabgekreuzten Hängern, eine sogenannte Riesenbrücke vorschlugen. Die Gesamtkosten für die Mainbrücke Ost wurden mit knapp 42 Millionen Euro brutto veranschlagt. Am 10. Dezember 2013 wurden die renovierte Honsellbrücke und die Osthafenbrücke eingeweiht und somit dem Verkehr übergeben. Frankfurt's newest bridge is the Osthafenbrücke, the East Harbour Bridge. Together with the adjacent Honzo Bridge, the East Harbour Bridge serves to connect Frankfurt's East End with Sachsenhausen in the south, and features 3 lanes for road traffic, as well as lanes for cyclists and pedestrians. Designed by the architect Ferdinand Heide, the suspended steel deck arch bridge was completed and inaugurated in December 2013, and its total construction costs are estimated at around 42 million euros. 42 million, my goodness. Sana akin na yun.
42 million, ganda view. Opo. Nandito kami sa Frankfurt. Vor uns liegt nun die Einfahrt zum größten Binnenhafen der Stadt. Wir fahren in das nördliche Thank you, Hafenbecken des mga Osthafens ein. palabs. Der Frankfurter Osthafen wurde 1909 geplant Malapit na rin und ako schon malubat. 1912 feierlich eröffnet. Die Kosten betrugen die gewaltige Summe von Yan ang 50 ganda nga. Millionen Goldmark. Das sind in heutiger Währung etwa 2 Milliarden Euro. Damals entstand der Unterhafen mit 2 Hafenbecken und einem Wendebecken. Im nördlichen Hafenbecken werden Baustoffe wie Sand und Kies sowie Recyclingmaterial wie etwa Altholz verladen. Ayan o. In den letzten Jahren wurden große Anstrengungen unternommen, den Osthafen neu zu strukturieren und zu modernisieren. Damit wurden die Voraussetzungen geschaffen, dass der Osthafen auch in Zukunft seinen vorderen Platz unter den immerhin 100 deutschen Binnenhäfen behaupten kann. In den letzten 5 Jahren wurden in Frankfurt jährlich rund 1500 Schiffe be- und entladen. Agoy, wala kayo. Rund 2 Millionen Tonnen an Gütern und nahezu 40.000 Container umgeschlagen. Große Bedeutung hat auch der Schiffsverkehr von und nach Osteuropa über den Main-Donau-Kanal. Übrigens kann man im Osthafen wunderbare Jugendstilarchitektur entdecken, was kaum jemand Matras weiß. ko kay basig mahulog akong cellphone. Wa na. We're now entering the northern dock of the Osthafen, Yan ang ano, the electric. East Harbour. May Nova. This harbour was built 100 years ago at a cost of 50 million gold marks, the equivalent of about 2 billion euros today. The harbour consists of 2 docks and a third basin used for turning maneuvers. Inano nila yung river. Here in the northern dock, cargo ships frequently dock to load sand, gravel and recycling materials such as matured timber. During the last few years, strenuous efforts have been made to restructure and modernize the East Harbour to make it compatible with the requirements of modern technology and logistics. These efforts will ensure that Frankfurt can maintain its position in the top 100 of Germany's inland harbours. Over the last 5 years, an average of 2,500 vessels have been loaded and unloaded in Frankfurt annually, shifting approximately 3.5 million tons of goods, or nearly 40,000 freight Masyadong mainit containers. guys. In addition, there is a large amount of shipping traffic to and from Eastern Europe via the Main-Danube Kakabukas pa route. yun. Kasi If you have time, we Baka would daw very mawala much akong recommend you AdSense. taking Bakit a mawala stroll akong around the AdSense? Osthafen to discover some of the spectacular Art Deco architecture in the area. Ayan. Tour, nagtutor. Libre ka, libre. Libre ka. Ni Agaw Bini. Dira si Agaw Bini. Kanabong aktor na tuba. The only The only actor turn among the roses. Ang atuang side, wala naman to nga tuwang mga aktor, actress dito gaw. Nable, wala na. Ano yan na? Pantaylo na to gaw nga. Actress o actor man. Din man mawala. Yun. Di man mawala yan. Oo nga gaw. Di yun mawala. Wa na ko'y battery gaw. Wow, sana all free. Lika. Adto daw ka dire, free daw ka. Lika. Free ka Libra upuan. Accommodation. Oh, accommodation. Kami- Nakadiretso. O pagkaon gaw. Accommodation, pagkaon. Umuha lang ang pamasahe. Thank you po. Abay, ginao ko. Balik na tayo. Aeroplano. Di ba kutubra man ta Wali dire na pa? gyud. Wali. Oo, Wali. ayan na oh, naglanding na yung airplane. Wali na gyud gaw. Wow. Wala, hapit na ko ba? Paalam gaw. Agoy, agoy. Agoy gyud. Thank you. Wala, pinanaka-parset ako. Brothers. Saan na yung orasa gaw? Nama ka kaila di grid dala. Pwede saksak sa auto na. Alas 15 minutos
15%. Ang time ka? Ang time, alas 2:21. Kasi mga pangunta na kuras. Ayun. Wala, nilibot na po. Oh, naay beer, oh. Oh, paato na sa open back. Ito. Di pa ta manguli, uy. Ah, diri pa. Oh, Tanaw lang pa atong kuan. oh. Recycling. Ah, sa recycle. Wala pa ganit nakakaadto dito at asang mga sasakyan nga gipandurog. Okay. Abi na kog maura to. Wala, uy. 1 hour, 1.5 hour bit. Paato pa ta open back, uy. Siguro pagbalik ani. Diretso na. Dire gyapon. Uy. Sabi nimo pag maato ko dire, wa gyud ko ilo. Wala, wala. Wala man kuan. Wala kay kalo. Init po, init. Sabi ninyo kahit may mga allergy dito, may mga tao dito may allergy, kahit paano nandito nagbilar para lang maka-live. Yes. Ang nag-iisang pura balaes, tuba. Sayang, lubat na ka. Dalhin mo naman dire. tong uban na sipi nimo. Ang uban na ako na sipi, may mga load. Napa may 15 minutes ka. Runter und Walang voraus problema kommen wir ka. gleich zum Hotel Gerbermühle. Gerbermühle. Jahrhundertelang ist Ay, die diha mi Gerbermühle als nangaon. Restaurant mit Diha mi Biergarten nag-lunch, ein beliebtes dinner. Ausflugsziel Asa? gewesen. Gerbermühle. 2007 wurde sie liebevoll restauriert und als kleines Hotel gehobener Klasse samt Gastronomie Kanira wieder man na eröffnet. internet atong isa ka Fahrgäste, die hier ihre Fahrt internet. unterbrechen und die Gerbermühle besuchen wollen, werden gebeten, zum Ausgang auf dem Hauptdeck zu gehen. Ahead of us, on your right-hand side, we are approaching the Hotel Gerbermühle. Tara, diha mi nag-lunch The dinner. Gerbermühle served for centuries as a restaurant and beer garden and has been a favorite with the people of Frankfurt for centuries. Diha ang mga artista anha. After some Mga refurbishment singer. measures, the Scorpion. Gerbermühle was reopened in 2007, now featuring a small upmarket hotel and restaurant. Passengers wishing to leave the ship here are kindly requested to make their way to the exit on the main Ay, deck. oo. Bisita na ako sila ko, pero ako may delivery. Daw, lovely. Ako silang bisita, pero ako sila nang libre sa sila. Wir fahren jetzt vorbei am Frankfurter Ruderdorf, in dem sich etliche Ruderclubs mit ihren Vereinshäusern angesiedelt haben. Von hier aus finden zahlreiche Kajak. Ruderregatten statt. Das Atelierschiff Mo, ni dire mi Frankfurt, welches am dinner. Rheinbasenweg nahe des Gerbermühle. Ruderdorfes Mahal ka. ankert, hat bewohnt und beheimatet derzeit ein Kochatelier. Ala, na-flow mart. We are now passing by what is commonly known as Frankfurt's rowing Mo, village, gani ko. which is home to Frank- several rowing Wala clubs ni gawa. and the start Road, of Michelle. numerous regattas throughout the year. Si agaw A kura little pa na. further along the embankment is the studio ship Nagluhod. known as the Frankfurt. The ship currently serves as a cooking studio for private events. Ikaw. Luuyag ako, aoy kay walay tao. Wa gyud isa ra. Si Wala. agaw ra. Ikaw wala. Ako, wala. Wa gyud. Na ay nagtamsak. Ako duha ra man tamsak. Naamang kay duha. Wala lang gipakita. Ako tulo. Di man ginahatag ni lolo ang bahala na oy. At sis matanaw man na nila. Bidahulong naman sila. Hello. Okay, na sila saging oh. May tao. Wala may mga tao gaw. Wala na lang ka percent. Percent. Tara. Hapit naman pod may mahuman. Hapit na pod may mahuman. Oh, diba? Niikot na. Anay sila pa sa yun na sa mga guest. Manaog og mo sakay. Oo, manaog ko sa kung gusto nila masakay. Naa, nagahulat. Naaman na sila. Oh, nagkulat sila, oh.
Kung nagulat ko. Hello, Kylie Vlogs. Ayan, init. Pwede na tamo na ugaw. Pwede ta? Gusto niyo Okay. dito? Papa, tanaw namin sa ubos pa. Kaya giinitan ako. Ha? Ato ta. Tara. Na kay magmas naman ta silong. Dili, oy. Magmas now? Mas Dere sa man ato. dito. Ay, wala man ang uban sa kawas. Wala pa na, wala man. Ubos. Kapit na bitaw mga di. Ay, nagulat sila, oh. Mga pasahero. Dire lang ta. Deha na. Oh. Hello Wa po. na. Welcome Nasa na daw po. ako mga cellphone. Nang ahap. Wa man mi kabalo nga mo sakay di ay mi dire. 100% man to nga kuwang pan. Dali ra kaayo. Ingon bitaw ko nimo nga kuan. Ay, okay lang kay I-charge. naka 1 hour man ko live. O Wow. 50 minutes. Wala. Wow. Nakabalo mula ko. Nadaplok sila mga agod sila mga tuil. Nya wala na di na ka maumulakaw. Thank you po sa mga patamsag. Lolo. Hello po. Welcome po kayo sa aking live. Maraming salamat po sa thumbs up. Ayan guys, magpapaalam ng inyong host. Gawin ko na lang 20 seconds na lang guys. Ayan, sumakay na sila. Nandito sila sa park. Gusto nila mag-park. Ay, may nagtamsak. Salamat sa tamsok. Thumbs up pa more. Ayan guys. Sayang. Mga ilang Wala minutes na ba battery, tayo? guys? Panoorin nyo na lang back. Ayan guys, babu. Picture-picture na lang po. Napa ko 9%. May Yeah, shout tama out yun, daw 9%. sa aking Ayan, pamilyon guys. viewers. Bye, everyone. Mega shout out. Amping mo sis, ay kausad. Love you. Pag-close ka permanente. Yeah, balhin ka sa ako. Masik ma. Oh, bye-bye. Tusok ko nimo. Susok pa more. Wala, 15 minutes. Hello po. At least na 15 minutes. Di man kasi mo hatag sa mo 15 minutes. Wala. Ay, advertisement ka. Sa, di ba niingon ko? Duhay mong kamsa. Wala lang gihatag ni Lolo ang isa. Duha na ang nitamsak ni mo. Kay tulo naman dire. Mao ba? May harang. Harang Hos, pa nasa more. harang pa, hos. Hindi na ako mo-type. Nasa harang ko mo-type na lang ko. Kunwari. Ya kauban mo Nasa harang pa, hos. Rosie Hamera. Thank you po. Hello, hello. Hi, Gaw. At idahulong mo na nila gaw. Welcome to my live stream. Na lolo. Nilakaw na eh. Nilakaw na. Hindi ko kabasag. Lovely raman, lipat ko. Hehe. Die Nilipat. Werbemühle war Sommersitz des Frankfurter Bankiers Johann Jakob von Willemer. Als Johann Wolfgang von Goethe im Sommer 1814 eine lang ersehnte Reise in Rhein- und Main-Gegenden unternahm, Thank you po. kehrte auch beim Bankier Willemer ein. Goethe, damals 65 Jahre alt, lernte in dieser Zeit Willemers Pflegetochter und künftige Ehefrau Marianne Harang. kennen.
Maraming Goethe und salamat sa Marianne von paharang. Willemer verband eine Liebschaft, die auch in intellektueller Zusammenarbeit mündete. Harang Ein pa more. Windspiel auf dem Dach des schmucken Hotel Garbermühle zeigt übrigens Goethe und seine Marianne. Super chat din Und in der Eingangshalle sitzt der Geheimrat in Form einer Büste Ikaw, die super Ehre. chat ka diha, be. Sang agaw pura. The Gerbermühle used to be the summer Awasa residence of Johann Jakob von Willemer, Oh my a goodness. Frankfurt banker. Maraming salamat po. When Johann Wolfgang von Goethe visited the area in 1814, he was a guest in the Willemer house. The poet, who was already 65 at the time, also met Marianne, the young wife of Willemer. Goethe and Marianne became intimate friends, and they were inspired to write some of their loveliest poems. When Goethe later published the resulting poetry cycle, the West Easterly Divan, he omitted to mention that several of the poems had in fact been written by Marianne von Willemer. A wind chime depicting Goethe and Marianne stands on top of the Zero Gerbermühle viewers Hotel. lagi na aman ko. The entrance hall of the hotel features a bust of the Privy Council. Wala daw kay Lagi. super chat. Ha? Wala daw kay super chat. Wala na ko ion ang akong super chat. Ugma na o kaya mamaya. Wala pa siguro ni mo Die naon. Staustufe Oo, wala pa na ko ist ion eine ang der akong Schleusen, super die den chat. Rhein über den Main Para und dili den ko madali madato. Rhein-Main-Donau-Kanal mit dem Schwarzen Meer verbinden. The Offenbach Agoy. Watergate is one of the locks connecting the Rhine Madali via the tagka. River Main Millionaire with anang the super chat. Main-Danube Canal and ultimately with the Black Sea. Thank you po sa aking 2 million viewers. Welcome, welcome. Thank you so much sa mga patamsak. Tamsak. Ha! 30 ha. Sa Mangaw. 32 cents mo ang ko. Gipliman ta ka. Gipliman ta ka. 32,000. Kadako sa ako ang kuan. Revenue. Kadako sa yung revenue. Agoy jud. Agoy pa more. Kaya wala na ako. Naunang ako ang super chat gabi iba. Hindi ko nga iun ba nina ako? Dili. Ayaw sa next time na. Iyon, uy. Nakakita na ba si Agaw? Masa matang orasa? Alas 2:35. Maraming salamat po sa aking 5 million thumbs up. Agoy, agoy. Ikaw na, agaw na. Agoy, agoy, agoy. Nag-live para na ay pang-ekonomiya. I mean, dato na si host. Dato sa mga mayroon nun. 96. Pat na lang para Maraming salamat sa thumbs up. Welcome, welcome sa aking live stream. Ako katapat ang tusok. gatusok-tusok. Maraming salamat sa tusok. Tanawa daw. Tanawa ka ha. Giplita ka na nga wala ang play-all na ako kay human naman. Wala pa to nisulod ang uban. Pero gi-play-all bang kanina PMs. Nisulod ang 30 na ako 5 man ang nag-play sa imuha 5 kada cheat. Dako. Wow. Dako daw to kung nag-play-all ka. Akong gina-play raman katungkuan raman akong gi-play ka na. Welcome po sa aking mga viewers. Maraming salamat sa thumbs up. Manood kayo ng Frankfurt. Vor uns liegt nun die einzigartige Frankfurter Skyline mit ihren vielen Hochhäusern. Das Hochhaus mit der Pyramidenspitze ist der Messeturm und wird von Frankfurtern auch Bleistift genannt.
Das runde Gebäude mit dem Sendemast auf der Spitze, der 200 Meter hohe Main Tower, gehört der Landesbank Hessen-Thüringen. Das Nag-live derzeit man ko höchste kay Gebäude gleich daneben ist mit 260 Metern die Commerzbank. Ahead of us, you can see the nag-live man unique ko kay skyline Sheila of the city of Mila Frankfurt. wala po Its nakapasok 40 or sa so mga LDs skyscrapers kanina. have led to Frankfurt Okay, being never nicknamed mind. Manhattan. At least The nandyan ka. skyscraper with the pyramid top is the Messeturm, the trade fair tower. The round tower with the aerial at the top is the Main Tower, belonging to the State Bank of Hesse and Thuringia. Right next to it, you can see the tallest building in the city at present, at 260 meters, the Commerzbank Tower. Ngayon, si Mian Kurin na sa akong GLS host. Wow, ka mga kuan ba? Kugihan. Thank you so much sa aking 8 million. Thumbs up. Welcome po. Maraming salamat sa pagpunta niyo sa aking live. Ayan, balik na. Nagbalik na. Sa bridge. Ano, baba na ba tayo, Gaw? O hindi Karon. pa? Karon. Samantang orasan ni Kwan. Alauna man siguro. Alas 12 man siguro. Alas 12. Alauna tani sakay. Oh, Ni alas 2. 40. Naog na ta. Malapit na kami mag-end. Thank you so much sa mga thumbs up. Yun po. Bago ta manaog gaw ihi. Ihi ko more. Manguli na ta ka? Wala ka pa. Diha to. Muli na ta? Oh. Mi ganino. Di na ka Masuris City. At patats ko ah. Kaya maagian man namin doon. Maghamham. Church. Maghamham ko man ta. Gutom ka? Hulo. Gutom ka gaw. Busy ang live host. Yes. Kay mga kugihan kaay mo. Mula agmi diri sa city. Kay taga Bukid man mi. We're from countryside. That's why we come here. Spend our vacation here. Welcome po kayong lahat. Malapit na kami matapos. Malapit na. Mag-end na. Yung pangalawan ni mong Gaw, live, ilang minutes? 20. Ah, Mama na to. pero nauna man ka, no? Oh. Welcome po. Tanawan ko ni Moron. Wala na ni, wala. Kay gilang ka na. Wala ka. Ako na hinoy nagamit sa imuhang kuan. Imuhang ladigirit. Time problem. Na may kinok kalade girit sa balay. Gihipos naman ako. 100% man to ganina. Nag-picture na kagaw. Oh. Mana? Wala na. Hindi na ako Hindi pa man mag-picture. karon na nga mo ang musakay mo. Kasakay paghapon kuan. Moabot siya na Lisa. Ako man siya. Sa kuan sa nimo. Hmm. Suroy. Suroy. Pag night time. Maldita ba yan to? Gusto lang to ato shopping. Lipasan akong shopping siya na po.
Si Miss Shopping to go. Si Miss Shopping. Si Chelsea. Tagayan na siya kwarta. Na. Hindi sumama kasi sarado yung mga mall. Nakailang minutes na ba ako gaw? Na. Nakailang minutes na ba? Na, dyan siya. Ito. 35. Asa man na nimo nakita? Dera, oh. Ah, okay. Yes, another 5 minutes. Bababa na kami. 5 minutes na lang. Ito kayo lagi mong battery. Bago man imong cellphone manggod. Kanada yung imo. Ay, 2 years na ni. Next year, March. 2 years. Pero magkuhan lang ko, ni anak ko kay Marcos. Basig dili ko mag-fet drag na. Dili na ko mag-fet drag. Kundigong na nako ni siya. Dili na ko mag-kay. Basig magkuhan lang ko siguro or kanang fet drag na mura lang gaw ba. Nga 15 euro monthly. Tapos, SIM card lang. Naamang ko yung cellphone. Tapos sa Unterwegs lang sa karsada lang kanang may mga WhatsApp mo na. Mo na akong plano. Bababa. Para mo ko sa lidin, palit ang SIM card sa lidin. Di kanina man ni sa ano, Einson Yes, kay ako man thank you, ipahaltin Val. akong cell number. Kay diha naman ko pila ka tuig na ko diha nga Einson Talagang nag-enjoy Na may kami. 15 euro diha. Ako, paano mo nagpila euro? Oo. Thank you, girl. Naman ko. Kay sa una lagi akong giapas ang cellphone. Pero karon na pa man ko yung cellphone, diba ko pa man. Ako ang Every year gusto nga katong ko. kuan, Every year mo katong palit kag cellphone Ginoo ko. katong akong gusto katong Samsung 10 na kay mga Pangit. refresh ako. Okay, thank you guys. Ang kuha ng gwapo 9 plus. Ingat ka rin dyan, guys. Ang 10 gaw pangit. Eh? Ay, kaya nagpabalik. Ang 20 okay man. Pero ang pinakakuan daw Samsung 9 ang gwapo. Yan, maganda yan. Tingnan. Ang camera niya ba? Clear. 3 minutes pa. Ang naog ko gaw ng itch. Ka. Ako wala Kay pa. basig unya. Dili unya magud daga mo pili. Aha, okay. Lakaw na. Jahrhundertelang war der Frankfurter Kaiserdom St. Bartholomäus das höchste Bauwerk in Frankfurt. Sie sehen ihn gleich rechts an. Neben den heutigen Wolkenkratzern wirkt er mit seinen 90 Metern Turmhöhe geradezu bescheiden. Links neben dem Dom taucht die grüne Kuppel der Paulskirche auf. Am 18. März 1944 brannte die Paulskirche nach einem Bombenangriff aus und Himuan wurde ng nach 10 dem pa. Zweiten Thumbs up Weltkrieg lang. als nationales Symbol für Thumbs up lang Freiheit akong und YouTube aufgrund live. ihrer Rolle als Para na Wiege ako'y der 10. Demokratie in 9 Deutschland man. als eines der ersten Gebäude in Frankfurt wieder aufgebaut. Zum 100. Gedenktag der Nationalversammlung wurde sie am 18. Mai 1948 als Haus aller Deutschen wieder eröffnet. Seitdem ist sie ein nationales Denkmal und wird nicht mehr als Kirche, sondern hauptsächlich für Ausstellungen und öffentliche Veranstaltungen benutzt. Am bekanntesten ist die Verleihung des Friedenspreises des deutschen Yan yung Buchhandels message ads im host. Rahmen der jährlichen Frankfurter Buchmesse. To the right, you will see Frankfurt's Salamat Cathedral sa of St. paharang. Bartholomew, where the German emperors were crowned. For many centuries, the tallest building in the city, its 90 meters these days look very modest amongst all the skyscrapers. To the left of the cathedral, you can glimpse the green dome of St. Paul's YouTube. Church. Ito kag YouTube. Naarabay On harang March pa. the 18th, Ads na ako. 1944, St. Paul's Church burnt down after being hit in an air raid. After World War II, the church was one of the first buildings in Frankfurt to be rebuilt. Ikuha na mo siya 1 minute para counted. Kana. The church reopened on May the 18th, 1948, primarily Ads as na a na ako. national Ayaw symbol, i-skip. known as the home of all Germans. Since then, the building no longer serves as a church,
but is used for public functions and exhibitions. The best known of which is the yearly presentation ceremony for the Peace Nawa Prize mag-skip of the ni mo German akong Good ads. Peace. Okay na. Uh-huh. So, pababa na kami. Pababa na kami. Di man ko manghihi. Di na ko manghihi. Mahawiri sa naka-live na. Tamat po. Inom sa po. Ja. Liebe Gäste, wir legen nun gleich wieder am Eisernen Steg an. Fahrgäste, die die kleine Rundfahrt gebucht haben, werden gebeten, jetzt auszusteigen. Ladies and gentlemen, we will shortly be mooring again at the Eiserner Steg. Passengers who have booked the short cruise are kindly requested to disembark here. Thank Verehrte you. Fahrgäste, wir bedanken uns für Ihren Thank you Besuch an po. Bord, wünschen noch einen angenehmen Tag und würden uns Bye-bye. freuen, Sie bald wieder als Gäste der Primuslinie an Bord begrüßen zu dürfen. Für